terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Tapahohom marohata, tapukama parmingguota, ima minggu paduahon dung trinitatis, jumolo mahita martangiang di bagasan rohata. Amin. Marede bukuede nomor 23 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, manguludo binahen ni parsi hohot na marhapor siyaon, alay ang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asaunang madele hami,
ujuro hapogo son Tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami silehon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasung Tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tuarta na dihasianganon, leho di hami haporseaon, asa dohot tami parjabar di siteanon niakka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede bukuede nomor 575 ayat sada. Tangihop kamu mapatik ni debata imapatik parjolo sahat tu patik paupaton songonomma didok disi. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaummu jaladang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata ia soture dalanna aihona uhumna dosogot akara marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggu dinaunomari ma ulahamu nasa si ulaumu alayang goari papituhoni ari paradiana ni jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam ay dinaunomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doibana diari papituhoni dibaheni do bahen na dipasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tuadopan di bata laho mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amin. Marede bukuede nomor 675 ayat sada.
sato poti madosatta tuado panni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamuba roha dohot pangalahu nami. Allah di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorok akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayaw dosi paluaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Marede bukuede nomor 140 ayat sada. Tajahama epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di pangukapon bidupi tuayak sada sahat tuayak tolu, songonom mahatani tuhatta. Dungsal pui, hui dama opat suru-suruan jongjong dina opat desa di tanoi, akan nama niop na opat alogo ni tanoi, asa unang mangubus alogo di tano, nang di laut, nang tusadahau pe. Dungi huidama suru-suruan na asing, hesian habisaran ni mata ni hari, nama niop sahab ni debata na mangulu. Jadi balgama suara nama jauhon dopak suru-suruan naupati, akan nang majalo sahala mangago tano dohot laut. Nin nama, unang maago hamu tano nang laut nang akkahau. Paima husahapi hami akan aposo ni dibatatta dibohi nasidabe ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marede bukuede nomor 125 ayat sada. Mata
Mahatidak ko mahaporsiyaw taisong nahinatidak ko nidongata sa haporsiyaw di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudosan na tumopalangit doho tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus, namate tarpaja loibana di hau pinarsilang, na tua tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lauhudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di barbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Barita na maragam, dohot titing parhepengo di tonga-tonga ni huriata, tapay huti hutma marhite warta na sahat tuhita. Tabegema vokal grup na binuato ni Naposo Bulung. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Sadagoran nama Cenges, humbai ganu gorani. Gorani Tuhan ta Yesus, Indo si Cengesani. Goranmu, oh Tuhan, sairuding kono kui. Goranmu, Jesus ki napamalum uhurhi. Sadaku amrauruli, siana saguari. Goang ni Tuhan ta Yesus, idona umuri. Goang ni Tuhaki, holari doendeki. Goang ni Jesus ki, dopamalum rohaki. Goang ni Tuhaki, holari doendeki. Goang ni Jesus ki, dopamalum rohaki. Marede bukuede nomor 826 ayat sada dohot ayat 2. Gohiau Tuhan marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami.
Dami di debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramuti akka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hatan di debata di Minggu Sadarion, ima na tersurat di Tolu Musa bidu 25 ayat sada mamuka tolkhas sahat rodi ayat 10 tul. Tapi huti hutma di bagasan rohat Tagalog. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon. Pabuwa matu halak Israel jala dohonom mu matu nasida. Yadung masuk kamu tu tanu silehonok kutu kamu. Ikon patalunon muna do tanui marparadianan sabat di Jakoba. Ikon onom tahun lilingna saburummu ladangmu. Jala onom tahun lilingna payasun murating ni hawang gurmu. Dohot papunguhon akka parbuena. Alayang go di tahun papituhon. Ikon marparadianan sabat do tanui. Ima sabat di Jakoba. Dang jadi saburummu di siladangmu, manang payasummu rating ni hawang gurmu. Alayang go sagak natubu dung salpu gutilon, dang jadi gutilommu, akka parbui ni hawang gurmu, naso pinayas muipe, dang jadi tapuommu. Ala taon paradianan sabat di tanui dui. Yang go ni tanui di tahun paradianan sabbati ikon gabi si panganon di hamuna di hotahe dohot di naposom bawa dohot parupuan dohot di halak gajiamu dohot di dongammu sajabu nang di halak dagang namang icua di labung mi di pinahammu dohot di binatang na di tanomu saddok gogo ni tanui tahe ikon gabi si panganon. Dungi bilangammu ma di ho pitu tahun paradianan sabat ima pitu hali pituon pitu tahun asa leleng ni na pitu tahun paradianan sabat gabe 40 tahun torobna iko makuling mabahenommu suara ni sarune tikting di bulan si pahapitu diari 10 iko diari partengganat take makuling bahenommu na suara ni sarune tikting di sadok tano munay. Ikon parbedenom muna do tahun pa 50-on. Jala tik-tik konom muna haluaw di tanui tu saluhut halak pangisina. Ikon gabi tahun parolopolopod doy di kamu. Jala ikon mulak kamu ganuk tu partalian na. Mulak kuhut ganuk tudongan na hiyan. Tahun parolopolopod do tahe di kamu tahun pa 50-on ni. Dang jadi kamu manabur di si. Jala dang jadi kamu manggutil sagakna. Jala dang jadi tapuam muna parbuini hawanggur. Naso pinayasirat tingna. Ay taon parolopolopod dui. Ikon badiadui di kamu. Ikon panganom muna di si gogo niladang na tubuh buti. Ia di taon parolopolopod ni. Ikon mulak tuganuk partalian na. Yan. Ima sahat. Kurian itu hatta taringot do kami di sada kuria dung sidung jamita songonon hutangyak kum marupani sudi na parpudi agak asing do tangyangon kubereng ngadi ba ngagilisah ala ni tangyangon anggo prasakku mamereng nata bidang bolangau ya ala isi di tangyangi hira-hira songonon mahudok ini benar-benar saya katakan demikian ali Tuhan anggo 2 tahun na mangiut ngolo hobar tulo meniroham unak pola dinggal liyo panen ni halakon ngolo hobar tulo meniroham ay molo dinggap panen na tung somarisi do bagas joromon kira songonima doho udukna hola sipul
ibadah prodo adong piga halaki manopot tu konsistori tu bilik parpubasan. Ado maksud niamang nakid tangiang niamangi. Ini serius mereka datang. Ibaratnya di parrohahod tu tangiangi. Hudok. Adong nasalah hira-hira mang. Salah dotong amang alai doko kamu naking urang denggan panen nami. Disadari hamu dua mang kelemahamu na dihuriaun iku. Mamang. Setiap panen denggan dihuriai, adong mana tusaba, adong nama jomureme, adong nama giling dohlan nasing nai. Nah adong di parminggu ni paling banter 7 orang. Auma do ina pendita, baru ina tani situa piga halak. Nasing nai dangadongi. Bertahun-tahun, selama 5 tahun saya di situ, hampir songonido terus atal panen. Jadi mungkin dalam kesalku, mungkin merdosa di batu Tuhan ini manang yakun na songoni, tetapi itulah dongonokku sederhana natang yang nai. Ay hudok tu nasida, naso de to kamu do nanong dihamu, naso de to kamu do keberhasilan di ladangmu na lumubi haumamu na siat Tuhani. Naso dari hamu do ngolu ne memunai siat Tuhani. Ay apostol Paulo madok manuan pabornokkon nasida anggo nama le ngolu isedo. Tuhan. Naso dari hamu doi, nasa sitong nanian molonunga dengan hasil ni panen muna. Memang iko sujud dohamu di joro. Iko lam hibul do sakitong na ruas do parhadalo. Rotu joro imak kamulatehon. Karena dari Tuhan itu semua hasil panen. Tapi justru kosong melompong do baga joro munoniku. Ujungna lau may mana. Dihambak kadongan. Neng dohonota contoh na sederhana na hudok kami. Adong 2 pesan neng berengwata namar perdemuan tu cerita namin naking na dihubuk ke tutur pukon. Na parjulo dohonota tentang teologi tanah. Molo taringo tu teologi tanah secara praktis ujago do umalo do halak Madura. Molo law hamu tu Jakarta lumubi halak Madura do rata-rata na bertanghat di sini nape sarong surak-surakna gudangan. Dangi na tabakas, alay alus nasida do, molo neng di bulldozer dia bunay, tanonay, ahama rata-rata alus ni Madura, macam terkenal do. Ya, ahama alus ni Madura, kan ini tanah Tuhan. Kenapa kamu harus suruh-suruh kami pindah dari sini? Ini bukan tanahmu, ini bukan tanah pemerintah, ini tanah Tuhan. Secara teologi benar. Itu toh. Dan tanah di pamaretay. Nah tapi pasal memang madok memang tanah di pamaretay harus diun. Ahana. Bahkan dokonota sabula Malaysia itu tidak boleh hak kepemilikan ada. Sewa dong. Hak guna bangunan do hak guna. Tidak ada. Molo halak Madura, molo holan yang digeser itu ride dokon. Tanah ni dia batado. Dan nama bahas tu si hitale nak king hudok kami taring tu teologi tanah. Ikon nak kuyot tado. Memang nadong di portibio mulo tak kembali kon tu Alkitab pon memang milik di batano teologi tanah puna di batano di tanoi holan nama makke do hita ido na takas diturpukon di perintah Tuhan kepada Musa molo nang sahat tamon no Muse tusan tutano haboran isusu lubai tano kanan ya omma si pengot tu Tuhamu ima turpuk tau taringot tu teologi tanah na berikut taringot tu son bahwa tanah itu harus mendapat perhentian itu di tahun Sabat Mei mulai do tahun Sabat itu tahun ke-7 sada satu onomi boy do mangula tahun ke-7 stop maradi do tanui dang boy mangula, bahkan membuat sagak napi dang boy. Tidak boleh. Biarkan itu. Molo bahasa nuang setabi ya tarulang. Ikon marna puna sohono isi, bayi sina isi mangulu, termasuk binatang liar molo di bahasa Indonesia. Ikut sianido manganna. Kita melihat di sini ada apa? Kenapa harus Tuhan mengatakan seperti itu? Ya. Nang berengut tadi son secara teologis na dokonota
Kung maradi do tanoi, jala maradi jolmai. Dang boy mengeksploitasi tano. Dang boy. So na husinggu kami di pertanyaan doi. Ai molo setabi tu jolma do idok setabi diperkosa. Asa tanda petik boy do ronota, ini sekarang tanah sudah banyak diperkosa. Dihorus. Bahasa nuaingon. Oh, tapi rin nuaing. Adong benuang selesai tano. Sedangkan kita nomor singkong nuaing. Kita harus pupuk itu. So, hiya meredi banget. Coba itu meredi. Dohonota itu memang di satu sisi rugi. Nah, tetapi mengembalikan keseimbangannya. Unsur hara. Aitanoi perikok do bergizi. Itu sebenarnya luar biasa itu hatai, ya, mangalehon panorangion na songoni, ya, sabang soy petakas, maradi mana sida, alai dina maradi na sida, di si mana sida bergantung tu Tuhan. Alana di ayat selanjutnya justru do amal langun nami, sisani tahun ini, di dok alus di bata, saya akan memberkati kamu, di sini sebenarnya. Saya akan memberkati kamu cukup. Kadang-kadang memang disuruh kita nagilisah molidok na sumuni. Karena yang hudok kami, di Jakarta kami, adong dosa ada perbakmian sabula Pulau Mason. Ya, mungkin kalau mendengar khotbah ini silakan, napuna sampai silakan. Ya, ya rumah kata yang bahasa dan buka hari Minggu. Sementara kalau dia buka hari Minggu, tertutup do mulai Senin Sabtu. Pendapatan omsetnya. Karena hari Minggu, na sotabo pemine sa beribai gabitu sina majol mamaroja tojan. Kita bayangkan, tapi di hari Minggu dulu gumudang jusia ke pelangganna. Memang Sabtu ada Jumat ya, karena dia tahu pelanggan ada maboto dan adong hari Minggu be, makanya banyak jadi Jumat Sabtu. Alih amalusna, basukuk ma. Karena dia Kristen, sukuk ma hari Senin Sabtu di hari. Minggu itu kan ibadah. Minggu itu sabat bagi kita. Taruh pada kita do kurua horongna. Barua pola bangula audisi. Jadi penghasilanmu, ya Tuhan sudah tahu kira seperti itu. Ngadong turput tapi. Lalu supaya ngotok kita doi, jangan mokus. Kadang kala disibuk nah itawon luar biasa nuaing itu. Luar biasa. Jadi itu ciri ni zaman nuaing. Nah subuh itu setiap bisa betua kepeng nuaing di poro. Memulut tabiring nuaing. Dangadong tunggu jamitan hari Minggu itu. Dangadong buasan di jolman nuaing. Buy diolahkan, busanan. Itu salah satu cara Tuhan juga mengarep kita suku ma. Termasuk si payung waktu kita. Sederhana dok pola tafsir honot tahun. Kupikir dangadong ngaliam mohok kewangan di kota Bumion Lumubi. Tidak ada. Dak songol lapatan tiki di satar kami ikut jualan di mana di kaki lima di pasar Horas supaya kami ibadah di sini. Ada ibadah di sini. Aku butuh lanjut nak kadongan. Ya, itu lanjut. Mari ibadah di sini singkat di sini asal membigatan ibadah. Langsung jualan sayur kaido anda sing naik di pasar Horas mai. Karena memang sini do ngeluna asing doi. Alai songok kita macam tabi. Kuba asami do narahayon di seminar tentang sending. Karena tahun sending nuaingati. Anggo di Yahudi di hal Israel. Dang songon tahun ete sipata mangarang du ti bayat tahunon ai so binoto sipata bayat tahu keluarga so binoto ulah berbeda di keluarga ati adong menyan perhatian tu si di tempat tarik terima di pegai keluarga bermasalah ulah nasing nai adong tahun kesehatan so pala dari dia pala ahan kan adong tahun lingkungan narahai dak songon dongan narahai songon kuliah narahai setiap menikah itu membawa pohon dua calon istri calon suami buan ditanam di gereja itu ada bukti mulai Israel holad 2 tahun. Ahamai, tahun sabat do tahun jubil, songo turput tahun, dangarung tahun nasing. Karena sipata dihagapi pe sasitongna, molo si anak kapadita nang pensiun madokon, hula 2 do selamat napas. Molo do kata selamat. Ahamai, hari ahamai. Hari Natal do hari Paskah. Anggo naingo sudi nama selamat. Jadi selamat Minggu, selamat tirine tati sinna. Gabe moru maknana, asudi nga selamat nuaing, ya, ponggol peset tabi pon na selamat bu, nga soni nga mago, macam-macam mah,
seperti itu ya. Molo najolo didok kulat dulu selamat. Selamat Paskah Bu, selamat Paskah. Selamat Natal. Asing ni jarang duduk selamat. Nang natadok lapatan nang rekod dohono ni ya. Alai nang tadok disi hubahasami disi di Lampung ya dakolan mula dongan dai bahasa di tulang bawang narahi hamu marahin na apa mana karena ini bukan untuk kita saja virtual ini dakola di Resort Kota Bumi dakola di Huria Sabunganon Jami Tahun karena banyak juga mengunduh ini banyak ini mendownload ini asa tatu sih labatanda jadi kesimpulannya di seminar nami narahi Lampung rata-rata maaf kalau salah penelitiannya kadongan marga do ya di sebagian arisan siap parsaura do hatan di bata. Dah kuboto. Karena semua bilang itu, Liwa juga bilang itu, Metro juga seperti itu, Bandar juga seperti itu, do lana signai, Mesuji juga mengatakan, "Seu marga do sipatain arisan siap parsauran." Olo di sipata dipilih tu arisan daripada tu parsauran do hatan di bata. Apa diduk nak kini so sambat dui. Nah karena sebulan saya kurang tahu, tetapi ada info dari kawan-kawan dari sebelah Duri Pekanbaruan, isi nama melayani Padita di Toruni jam 12 itu tidak akan dilayani. Ala gudang per minggu di Patupa ulang tahun duk lana singnai pada resmi ujian di hari Minggu idang mar minggu be. Jadi moru do penghargata dohonota di Sabat. Sangat kurang kecuali mangangaliam moho pita labatanna ya harus labatanna sona huduk naking ikum menjual sayur di mana dona sini karena itu hidupnya. Itu udah sipaksa unak kana songoni. Tapi kita harus kembali dan pula bagas tafsir honot tahun sabak berhenti. Itu dah kadang-kadang kita nak soporsia do tutungani. Ya. Dah porsia. Kadang-kadang itu songon dari hai ya adong besturnami rabut kami di gereja ya. Alapas hari raya habis mana kepala sekolah membuat beca mai mana alana membuat beca hati hai maaf sebulan tapselan sahalak buidu hati hai buidu dapok nasa dari 300-400 ribu harga gini sekitar 15 tahun na lewat 20 tahun na lewat itu sudah mahal itu. Ibu mana membeca setok itu amang anok rope au parraputan niku indah satok itu kita marrapo amang jari sabaton niku satok itu kita makatanya dah amang menarik beca mai mana tep modohonokku toradong mabarita medebu sewana isada ala mulai sakiam mulai hari raya mar pesto lahir do kada dana ki di becanai tup medebu mate botamu masuk penjara bere kamu mah gara-gara mengejar 300 ribu mabayar mai mana isel muse. Mengatakan, ayah anu tadi berhenti. Kadang-kadang ini nasopos do di badiak kadongan dihitaun dihagogon di Tuhani mamasu-masu. Gak bidang beristirahat be tari pepikudi. Itu dah. Sebenarnya pola mau tafsir honot tahun. Itu dulu kita nan hono laki beristirahat. Beristirahat tanoi, beristirahat doho nang jol mananaw si. Karena Tuhan memelihara itu. Gimana parjulu? Nah paduahon tabereng dison pesan na paduahon imam masalah hak. Ya, hak. Nah jutak kita mendukung bahwa kita ini punya hak. Ya, marhak dohami, ya. Sosono dohami. Hak kudui. Kita melihat sekali lagi, ya dok kami non bahwa tengok, ya teologi di tengah-tengah ni dasar Alkitabna di kita bahwa hak kita dibatasi hak Tuhan. Kau ngotot tadi, hak kita dibatasi hak Tuhan, hak ajasi manusia dibatasi hak Tuhan. Melalui sut taber nak king, ya, sasitong na milik na dui. Ugasan na dui, budak na dui, sasitong narta na dui, alanong nga dituhor, dohlan nasing nai. Ternyata Hobartuson itu harus kembali.
Mula dong budak paulak. Ya. Mula dong na marutang pas di hari H, di tahun Jobel, itu na pada tahun Jobel, itu harus selesai. Bahkan menjelang tahun Jobel, dohnot tak mau argana pe ngalam murai. Tahun Jobel itu selesai sudah, utang selesai. Kemulak tu pertalian Nabi. Dakolat tano be, alainang kita. Dang mangangati be, dang saling macari be. Iko kembali tu harkatna songo jolma. Ayo do na mauleti. Anggota bereng nuaing namar negara om. Jangan ke namar negara na berhubungi pengamulai dongonot tanuaing. Ya. Seolah-olah jolmai objek nama, dang subjek. Itu. Bahkan ado konot tadang ado ngaturan di gereja talapatan na ikosekia bayar om ikosikin. Dang adongi sekian mah mulo soy bayar mulo be benar-benar pogos tidak usah bayar bahkan. Dang adongi. Ale unang atong lapatan na tupar kartua boy hepeng na tu gereja dang ulo song ni sonna kuboton. Jangan seperti itu. Nah taduk disi kembali Tuhan mengingatkan itu hak kita dibatasi hak Tuhan. Nasa citong na yang alanong ngata tu horon ugasata namay kembalikan itu jahon Jobel. Ikom marulupulup do ibana. Ay tau parulupulup do ikom marlas ni roha. Ima markite tanduk ni domba. Ima Jobel seni do Jobel Jobel. Di tahun parulupulup ni. Kembali mah hajol mau ni jolma songo jolma. Unang songo budak pe. Muladok kian warisan nanong dituhor. Tapi nang boy terbuat na muse itu harus dikembalikan. Tuna punasa. Jadi sebenarnya tabereng esensi ni terpuki rohna asong nang adong biak ka na dibuari ekonomi kapitalis. Dang adong be na mokus. Dang adong be do honok kenuai nganggo kan na terjadi yang ngulut tahun yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin itu terjadi. Itu dah na pero ekonomi kerakyatan nang sebenarnya sona hudok kami ya. Opat talak don maniop 100 juta penduduk Indonesia kekayaan. Opat talak itu menurut data Indef. Kita bayangkan, ya. Anggo dipraktek kudu sacitongna tapi ada ngapala songono bentukna. Eko mangulu menyarroh na ima holong mangrupi dongan. Nah enak adong biti. Nah yang setawi boy do marpahupu bunga ni hepengnya. Aku lemah anak marpahupu. Luar biasa nih, nuengo di partikes sunang. Maaf saya mengatakan itu. Ya. Nah lomos sifata gabe tanda petik di bawah tekanan tak seseorang. Anggo na pasti dohonok banyak orang melakukan manusia bukan sebagai manusia. Malah sebagai benda. Sebagai objek. Alam murai mana, menekan mana. Alam gudang ngertanang menekan mana. Secara langsung tidak tahu. Bahkan secara struktur. Kalau jago jabatan menekan mau dok landasing, ini yang terjadi sekarang banyak, ya. Anggo sudah, nama rutang bahkan lese. Lalu nang ipai memat tong pas tahun jubil itu, tokin na nama tahun jubil. Anggo nango setabi umailan na monuang namang utak kunsian parutang. Itu menuju lu marutang ibebel dulu, ya. Baru sehari marutang. Itu begitu coba sonolinda ala penes gurus didu dang torato ngarok kepeng belkeru dulu memang utang bapak naruha jadi anggono anggot tetapi yang asing baju tubeng yang gua nangon na dihabiari jolma dang napau takut beli na marutangi na manuaing dang adong biarna karena adong saya cerita dang boy mudum amat tahun ala holong rohani na tahun tu amat tanah isukum ma pak basa dang boy modut poy na marsubut oma ko bayarot tanah ma utang ta tu siedo nang inna ya sedia sekian ko subut do inna tenang maho mudum maho inna pas marte tangga etor di kurtu dia punya amat tahun amang inna ngajam 12 malam ayah inang dak pola keluar kamu sen pitom mamadok dang boy bayaron ni matahami marsugot bahkan 2 bulanon dang boy bayaron na utang munay utang ni mana tuhamu inda mulak ni amat inat tol langsung tuja muna dereng ma anggo ho murum mau anggo mana 2 bulan dang boy murum benda di mai papidda ge bidang boy murum mata parutangani tu amat tanah marutang itu yang sekarang terjadi banyak ya.
Itu yang terjadi sekarang banyak. Alanido kesimpulan na tabereng nakin ison, na parjulu nakin masa istirahat, masalah teologi tano, dohonot tanwang muse masalah mengembalikan harkat ni jolma. Baik budak jolma doi. Baik na digaji jolma doi. Rap jolma doi sudi. Marna punahon doi sudi. Ya. Molonung ngaruk tanona kembali itu sekalipun sudah dijual di tahun parulopolopon. Ikos sudi marulopolo. Di sido roh nasongono donuang maul Jepang termasuk di tonga-tonga di Uria. Ya, termasuk di tonga-tonga di Uria roh nasongono do maul Jepang wae. Mata bereng wae ngeti. Maaf saya mengatakan di haga bibit tahun ya namun orang do haga bibit tahun kaya sebagai gereja tetapi miskin sebagai institusi. Bahasa dok nasongoni Rawamangun namora doi, Petojo namora doi, bahkan melitung di BG Padang Basala. Ya, Sutoyo namora doi, Jalan Jambu Menteng namora doi, Alehamoraun ni halaki doi rata-rata. Asura adong dihitari kok paman adong ruas tason na puspais neng mate-mate ne maul du buaya tu ni hepen ni halaki. Muluna jula dong depe huria mengurupi huria, resort mengurupi resort. Nang tabereng di silapatan na kembali ke rohnya itu. Di tahun Jobel, dang adong jol mana cuma lasi roka. Ana dong kembali hajol maun nai. Dihamu amanami nanami kuren itu hatta amanang dohonon na tuita na parpudi. Molo songoni maroking na di tahonon parsuruan perintah ni debata tu si Musa tahun pembebasan Jalaidu naniudan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Saliling tu hatta mangulu di Portibon tahun pembebasan membebaskan do ibana, membebaskan do honok kuna pogos, membebaskan na di gosa-gosa ni halak do hukum, ya, na pogos na di penjara na marsai mara, do mobima palua hosiat dosa, ido ulau ni tu hatta, jalalau sido ulau ta, saliling mangulu kita di Portibion. Saya di pargogo itu kani mahita markite to di Porbalia. Amin. Mauliate madiho Tuhan pasu-pasu mahatam lehon magogo di kami mangatusi lumobi mangulahok katam. Di bagasan Yesus oloy mapangiduan namin. Amin. Tapa punguma peliata maredehita nomor 672 ya sada 2.
Tatangyak kong mapiliata. Ali di batama namin na di panua kitjang. Hodo haruruan ni stalukut. Silehon-lehon na dinggan dohon naso libasa na mauliutus. Hupasahat kami masilihon mitu kami pilihan nami duho. Saya calo may kebe uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jalara mutia sa huparkasiang kami pilihan on. Patipulhon karajaw mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay maruh nami markite hite todim. Asalam hutad na kami kudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam kirkir kami madok mauliate tuho. Markite hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua kitjang. Saya pinarbadia makuar. Saya rumah harajaon. Saya saut malo meniroham. Di banua tungaun. Song di banua kitjang. Lehon matu kami sararion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami togihun tu panguncunan. Palua mahami sian pangan. Di pasu-pasu jala di rambut Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana mida ho. Di dopaku Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor khon madame na tutodim. Amen. Oras mahita saluna.